دوستان عزیز این گلهای زیبا را بینید. سابرینا جون برای ما تبریک کردن برای که اگزمین سپورتی گفته گذشتی برای همون گلهای زیبا را به ما تبریک کردن. ماشاءالله رحمت دختر جان عزیز. خدا جان رنگ همه گلها همه وقت شکفان باشید جونی و جان. این اختلا که خشران ماشاءالله ماشاءالله رحمت جونی و جان. چه مین برای برای تو و چه برای شما مین برای میره بینید تختباناز یا چه. سلام دوستان عزیز، روز همتون بخیر شده باشد. همه کسا سوز نغزین، سلامتیتون نغزین. دوستان عزیز من امروز ما چی داشتیم؟ آواز میره و نمیره در آواز ماشین. بگذارم با گبزنم. دوستان عزیز امروز ما با یک چی داشتم؟ اگزمین داشتم. اگزمین سپاریدم الحمدلله خدا را شکر. جوابی وای چی من نگرفتم، حالی باید دینا میگرفتم نگرفتم. امروز که گفتم یار برا میام هر دش در یک تریتوریان یادش در اون طرفی بالا ایده پایون گفتم اگه اگزمین ما میسپارم بعد نصیب باشه میرم جوابی وای میگیرم کنه بینم گذشتم یا نه. انشالله که خیر بخیره. اینم خیلی دوستان عزیز ما اگزمین مانم سپاریدیم. اگه جواب ایره گفتن که با خط روی میکنیم باید چی پرویرکه کنه بعد درست بدن نبودنش پرویرکه میکنم با چیز پوچتا روی میکنم. خیلی دوستان عزیز حاضر میرویم با طرفی جوابی چی را گرفتم میرویم اگزمین مونم. این آوا بینه دوستان عزیز وقتی که باران میباره سیل میشوه چی پر میشوه. او روز تا اونو طرف تا اونو جای علفای زرده آوا امروز با کمتر کم شده. این بینین آوا چه خش رو دوستان عزیز حاضر ما اینجا میفرویم ماشینم ها اونو پرده موندگی ما باشه ما باشم ها اوست میرم برای جواب اگزمینه گرفتن. بیاد 5 minut هم نیست 3 minut های 2 minut های تا همجا رفتن میرم میگیرمش نصیب باشه با در علاقه انشاءالله. همین بهارم قناز میبینم. دوستان عزیز هوای ما را بینیم با خدا چشم رسید یا خودم چشم کردم یا خواهرها کدمه چشم داشتین هوام چشم کردین. این را بینم که خنک کده که باران خنک شمال کدمه چشم داشتین خواهرای عزیز کدمه هوام چشم کردین که باران شمال خنک هر سیش جویا. ما باید اوست برام بسری اگزمینه کو بینیم جوابی چی را تو چی اومده جواب باشه. خیلی انشالله که برو اومدم با نشان میتیم تا دوستان عزیزی من. دوستان عزیز من این قرار اومدم باور که آخر سندی من فراموش کردم که ویدیو کنم. دوستان عزیز اینا بینین الحمدلله خدا را شکر به حساب شکر خداوند که بشتندن کردم بشتندن یعنی که سپاریدم گرفتم الحمدلله خدا را شکر خدا بزرگه. خرسندی من دیگه فراموش کردم با خدا ویدیو کنم. این قرار اومدم دیگه خرسند میدونه دوستان عزیز ما در این گپ دوای پلم نیست راستی گپ یا ما در کوران اگر این قصول نمیکردم حوزی ما یا مهمان در کوران 250 نمیده سپاریدم او اگزمینه که امروز سپاریدم وای 25 یورو دوای سپاریدم. گپ در پل نیست خواهرو
гап да пул нест, гап инами ма да ҳамино зарур будам, барои ҳамин ма ёмада дар кор будам ки ма кардам. Хай худоро шукр, рози мошинда бишинем ба камтар суҳбат мекунем. Хай дӯстони азиз, аминҷа бишинем камтарак суҳбати дӯстона кунем. Дӯстони азизи ман, раҳмати калон аввалаш ки худовандай ба ҳама чи қудрату тавонову бузург худовандай ба ҳама чизи мо, чунки дар дунёи ҳастӣ худованд моро офарида, ба ҳама чизи мо худованд қодирай, тавоноҳай бузургай. Худованд бихоҳа агар ҳарчанде ки мо дарса мо мисол ҳамун кӯшиш кунем, худованд бихоҳа мешавад, не ки худованд нахоҳа ягон кори мо чӣ намешавад. Ҳамаш ба хости худовандай. Алҳамдулилло. дуюмаш ки ба дуои шумо модарони азизи ман, хоҳаракҳои меҳрубони ман, апаҷонои ман, ҳама ба дуои шумое ки дар поёни комментариҳо иққадр дуои хуб карден, иққадр суханои хубум гуфтен. бовар ки ҳамата дӯст медорам, ҳамата ҳурмат мекунам. алҳамдулилло, худоро шукр ки шуморо худованд барои ман додай. ман дар мулки ғарибиам бошам, намегӯм ки ғарибам, чунки ҳар рӯз як рӯз баъд ман бо шумо суҳбат мекунам, мисол видео мепартам, комментариҳои шуморо мехонам. ҳарчанд ки аз чашм дурам бошед, не ки ба дили ман наздикен. дӯстони азиз, ира фаромӯш накунед ки шумо ҳамавақт ба дили ман наздикен. раҳмати алло ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи шумо. шумо апои ҷон, хоҳаракҳои ҷон, модарои ҷон, шумо ҳамат ғарибен, дуо карден, дуои шумо мустаҷоб шид. иншалло ки ман модари танҳо, ман модари ғариб, иншалло дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастам, дуо мекунам. нафарое ки бефарзанданд, дар ин моҳи шарифи рамазон парвардигори якав ягона соҳиби фарзанд кунад. ранги моҳи немихел ба дар даводав будави магазин хлеб бихаре, оҳ ин нестай, оҳ он нестай, тамошошон бироре саргардони фарзандо шавем. омин. нафарое ки фарзандошон зиндония, худованд аз зиндон озод шаванд, ба пеши модарошон соқу саломат биёянд. нафароне ки фарзанд гум карданд, мисли ман фарзанд гум кардаган, парвардигори якав ягона аллоҳи бузург сабри ҷамил ба онҳо хоҳонам. худованд сабршон бута. ва нафарое ки мушкилӣ доранд дар зиндагӣ, мушкилиҳошон осон бигардона ва ҳар нияти илоҳӣ доранд, дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ба муроду мақсадшон бирасонад. дӯстони азиз, рамазон муборак боша. омади рамазона табриктон мегӯм, апаҷоно, хоҳарҷоно, модарҷоно. худованд ҳаматон сари як дастархон сарҷаму хурсанд бошен, ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. инам ха дӯстони азиз. иҷа дӯстони азиз, як савол шидагиай, хоҳармон гуфтагия ки ҳатман апаҷон да навор ки кади, да навор ҷавобша бигӯ. чӣ бане хоҳарҷон, ҷавобша намиҷа ҳози да ҳамин навор, иншалло ки мегӯм. хоҳарҷони азиз, ба ҷони дил, чӣ бане сухантона намехоҳам бишканам, не ки афсӯс ки духтаракам ҳоли майдаҳанд. як хоҳармон гуфтагия ки апаҷон духтарот агар чандсолаи калон бошанд, келиншон мекунам. хоҳарҷон, афсӯс ки духтаракам ҳоли майдаҳанд, ятиш синфи панҷай, ятиш синфи шашай, ҳол мегӯянд ки қадшон баландай. ростига фарзандои ма, духтари калони ман хел қад баландай, дилнозаҷон ман ҳам хел қад баландай, сабринам ҳоли майдак хай синфи панҷай. ба фикрам ранги худам қад пас мея, намедонам. падари раҳматишон қад баланд буд, худо раҳмати писармам хел қадш баланд буд. қад баланданд, ҳоли солиш майдай. хоҳарҷон, агане ба ҷонедин фарзанда ба обрӯ шавҳар додану бо як кас қида шидан, и давлати одамиай ки фарзанд ба обрӯ шавҳар мекунад ё ки ба як кас қида мешавӣ. и аввалаш ки вай худовандай, дуюмаш давлати одамае ки фарзандат ба обрӯ ба шавҳар ё ки занаш медиҳӣ. ина хоҳарҷон, ҳамин саволи шумода ман ҷавоб додам, вале афсӯс ки духтарак майдаҳ, агане вале қида мешидам. хай намеха дӯстони азиз, мо сертификата гирифтем, сертификати дуюмакаш дорем. дӯстони азиз, дар иҷа дар олмон хеле чӣ меган, визиткагирӣ тамоман нест. мисол бигӯй пул додам, ман чира харидам, хеле чизо нест. агар ки ҳозир ман меғалтидам, ҳамун 250 евро месӯхтад. мисол мерафтам бо медодам 250 еврора, бо айсар бо чӣ мекардам. гап да 250 евро нест. дӯстони азиз,
муҳим он ки ман гузаштам. Алҳамдулилла ё ба мара заруран. Агар зарур намебуданд бо мегӯям ки ман намекардим ёро. Не ки заруран дар оянда барои фарзандон, барои худам ҳатман ё заруран. мехе дӯстони азиз, инамо ҳозир дар парковкаем бинем мошинаро. Ҳама истодагӣ. Акма мерем тарафи хона. Диккатма мегирам. раҳмат хоҳарҷону, апаҷонои азиз. аввалаш худованда дуои шумо буд, мустаҷоб шид. ман ҳам дар ҳаққи шумо дуо мекунам худованд ки ҳеҷ вақт хорию зориро набинед, ҳама вақт ба сари баланд бошед, ҳеҷ вақт дар назди душманон сархаму гарданкаш набошед. ҷуз худованд